हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हूँ मो झीर सेकेंड बर्थडे। तो मुझे प्लान करनी सेमती केमती कौन करी किसी प्लान करनी। काली रात आम सेलिब्रेट करूँ सका किसी सेमती प्लान कर भावुली कि कौन देखा करवा कौन ना। आज एक्चुअली सत्यनारायण पूजा आज 4टा बेले तो पूजाटा आमको करने पड़ो। तो सही हिसाब से आम कि सका प्लान करूँ। मो झी सका उठिला कहला कि मत रिक्रिएट कर काली रात जमी बर्थडे सेलिब्रेशन होता से कहला कि मत रिक्रिएट कर बहुत पसंद आसाला बहुत बेसी भल लगी तेणु आउ थे रिक्रिएट माने सेमती एक्जाक्ट तो करूँ बाकी सी कहला कि मत केक दियो मत चेयर दियो जमी से डिमांड कला आम सेमती कलु। आउ बर्तमान टाइम पाखापाखि हो गला 9:30 पाखापाखि 9टा 9:30 है। एक्चुअली ये सब काली रात जेहतु शोबा डेरी है आज उठे भी डेरी होती आउ ये सब जिन रिक्रिएसन ये से भितर आम माने कहीं भी फ्रेश भी होनी पर्यंत। तो एनीवे देखिए आम बर्थडे केमी सेलिब्रेट करें कौन चलती मुझे सेयार करी। तो स्टे ट्यून विथ माय ब्लॉग। हाँ आज मुझे डाकी हेल्प करने मत बिकज मो हाथ टी खराब अच्छी आ पूजा भी अच्छी तो घर पत्र माने पोछापोछी तो करने ही पड़ो जहाँ भी। तो एनी मत मत हेल्प करने। Let's see how it's happening. Happy birthday! Birthday, What's your- Shino. Kukuji. Mami, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Shina. Mabula, happy birthday. Mami, Candle happy lagaओ। birthday. Happy birthday, Mishinu. Mami, happy birthday. Huh? Vishnu, what is this? Rest and one thing. Cake. Eat. What is this? This is cake. Cake. Yeah. Good morning. Cake. What is this? Cake. This is cake. Do you want a knife? No. Huh? One. I'm What bringing. is this? What What is this? This is cake. Mama will eat cake. Yesterday night, Mama, you did the cake cutting. You remember? Do you remember? Tiki. Cake. Cake. You do the cake cutting, Mama. You do the cake cutting like this. Happy birthday to you. Don't hold on Happy the finger, birthday to Hold like you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday you. to you. Mama. Thank you. Mwah. Thank you, my Vishnu. Okay. Oil is everything. Like it. ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବିନି କହିବୁ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନା Wish you happy birthday. ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବି Happy birthday, Vishnu. Happy birthday, Vishnu. ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଳୁ ନା କ'ଣ Hi. Good morning. Good morning. Cake? Apa already? Yeah. Tattoo.
Doctor. Doctor? No, doctor No, is not. doctor. Doctor will not come. Auntie is today. coming for cleaning. Auntie is coming. Auntie is coming. Okay, you'll see auntie. Okay. Happy birthday. Happy kitty. Papa will not eat now. Papa. Thank you. Thank you, my Vishnu. Okay. Thank you. Hello. Vishnu, happy birthday. Happy kitty. Wow. Auntie. Auntie. ଆଣ୍ଟି ଦେବ ଆଣ୍ଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଆସନ୍ତୁ ତ କେକଟା ରଖିଛୁ ନା ହେଲା ହେଲା Vishnu. କୁହ Auntie. Auntie, ଧୀରେ you ଧୀରେ want to ତ give ଖରାପ it to କରିଦେଇଛୁ auntie? Already obvious. Not I. Vishnu, Vishnu, today is your birthday. You give a speech, Mamani. Mamani, today is your birthday. You sing a song, Mamani. You sing a song. Which one is your favorite? Oh, Mr. Sun. Because today is morning time. You. Happy. Happy. See you. A song to happy birthday to you. Is that thing? You need to say, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Okay? Happy. Say like that. Sing like that. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Sing this song, Mama. What are you doing, Mama? You are candle को तुम्हें एक और चक्कों के लिए कर सकता ना, मम्मी? Mama, नहीं. Candle को फूल कुछ हाँ? Candle is not here, Mama. ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାପରେ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏ କାହିଁକିନା ସିଏ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ଶୋ କରେ ତାପରେ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଲା ଚନ୍ଦନ ଦେଲା ଆଉ ପ୍ରଣାମ କଲା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସେ ଗଛ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ତା'ର ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ତ ସେ ସେଠି ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାୱାର ତ ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଥିଲା ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ପୂଜା ପାଠ ଏମିତି କିଛି ହେଇକି ଆମର ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା ବିତିଗଲା ମାନେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ଟା ପୁରା ବିତି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ସାରିକି ବି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବି ମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲୁ ବସିକି ରାତିରେ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଆଇ ନଥିଲା ତ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ଝିଅ ବହୁତ ସମୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ଶୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଉଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆମର ତଳେ ଅଛି ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆମେ ବାହାରେ ଟିକେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାଣି ତାପରେ ଟିକେ ବାହାରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ସି ମାଇ ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ହଁ ଓକେ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ କରିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏନିୱେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଟିକେ ଆସିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ସିଏ ନିଜେ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାକୁ କେହି କାଖରେ ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି ତ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା ଉପରକୁ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଆସିଲି ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାପରେ ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଖୋଲିଗଲା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ସତରେ କହିବି ମାଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ନା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆମେ ମିଠା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ପୂଜାରେ ଲାଗିବ
मिठा पिठा किणी सारा पर आम घर गलु आ सत्यनारायण पूजा थिला तो आम पूजा बसलु आउ देखो मो झील को सी पूरा गोटे ब्लांकेट तल पकईकि तार गड़बार व्यस्त मु पूजा बसली कहीं मु उपास थी आ मो हजबैंड एक्चुअली डेरी पूजा थिला बोली मो हजबैंड को मना करी तेणु मु एकुटिया ही बसी पूजा तो पूजा एक्चुअली बहुत समय चली बहुत समय चलला पूजा सरला से ब्राह्मण जी सब खाया गले से गले ही आम डिनर फिनर स्टार्ट करूँ तो बहुत लेट हो जाता पाखापाखि से गला बेलू 10:30 पर ही जाता पूजा भी बहुत समय चलला आरती है बहुत किसी चलता तो एमती एनिवे पूजा एम सरला डिनर सरला आम रेस्ट नेलु आ बेस किसी ना खाली पूजा चलीगला फाइनाली पूजा सरीगला आम डिनर फिनर सारिकी बसचे माने पूजा है टे चाउल चाउल फुल फुल पड़ता सफासफी कले ना टे खाई पिकी गले आम डिनर कले सरला एमती कि इवनिंग ही चलती आउ दिन सारा आम खाली पूजा ही करुचे मंदिर गले सकाल भी पूजा है पुणी मंदिर गले पुणी सत्यनारायण पूजा है मैंने बाकी आउ कि किसी करने तो एनिवे आम बर्थडे खाली पूजा ही सेलिब्रेट हो जाइए जहाँ भी सेलिब्रेशन होता है रात सहित मुझे अलरेडी सेयार कर बाकी तो सब पूजा ही एनिवे एमती थी आज आमर दिन आमर कुनी झीर सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेशन तो आपण मैंने भी ढेर सारा विश ताकू करंतु ढेर सारा ताकू भल पाइबा दिंतु आशीर्वाद दिंतु तो आज ब्लॉग एतिक पुणी देखा नेक्स्ट गोटे नुआ ब्लॉग रे फ्रेश ब्लॉग रे टिल देन बाय बाय।